Hello guys, mayong hapon, mayong udto, nag-unloading ta karon. Ta unit 3 kani siya Suzuki Wigon R. Suzuki Wigon R. Siya. Ano siya? Mazda Bungo. Mazda Bungo. Kani siya Hustler. Hustler din siya, Hustler. Kani DE64W. Kani DE64V. Siya DE17. Power window, power side mirror, DE17. Dan power. Kani siya Wigon R Stingray RO6 engine. Yan siya dayon. Hustler. Hustler siya guys.